الحديث عن العنف ضد المرأة في النظام الإسلامي لا بد من دراسة في مفهوم الضرب وإشكالات مدلولاته ومآلاته القرآنية، إذ أن الشعار الذي اتخذ لهذا المهرجان أنه لنتعايش معا، وكيف أنه في الصباح أنه تم تقرير الضرب بمعنى الجلد وصوغ له التسويغ الفقهي والشرعي والقانوني لتقعيده ولتأصيله، إذ أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب إحدى نسائه أو أحد من نسائه أو أحدا من الصحابة أو أحد من الخدام الذين كانوا يخدمون عنده صلى الله عليه وسلم، بل أن الإسلام يؤكد ويقر بمكانة المرأة بمكانتها عند الرجل. ليس هذا فقط، بل أن قيمة الرجل رهينة بقيمة المرأة عنده. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. فالرجل الكريم في المفهوم الإسلامي والقاموس النبوي هو يكرم المرأة. من يكرم المرأة؟ والرجل اللئيم هو الذي يهين المرأة. وفي الحديث النبوي قال صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. لذلك في قول الله سبحانه وتعالى لما جاء في قول عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هل المعنى الأصيل الذي سيق من أجله مفهوم الضرب هل هو مفهوم الجلد؟ هل يساق في القرآن الكريم مصطلح الضرب بمعنى الجلد والضرب بآلة أو ضرب عضو بعضو فقط؟ فهذا هو الذي أصل له صباحا وهو الذي قعد له بهذا المفهوم. لا وألف لا، إذ أنه لو كان التأصيل هنا أنه يعني عفوا لو كان قد دل مفهوم أو مصطلح الضرب في القرآن الكريم في هذه الآية بهذا المعنى، فحينئذ سنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف الأمر الإلهي لما نشزنا نساؤه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب أي واحدة منهن، بل ابتعد عنهن وهجرهن وابتعد عنهن وسكن في كوخ بعيد عنهن. لذلك أن مفهوم الضرب يعني بعجالة حتى ألخص أن مفهوم الضرب في قول الله سبحانه وتعالى واضربوهن لا ينحصر فقط بمعنى الضرب، وإنما تعني كلمة اضربوا أو اضربوهن بمعنى اتركوا وابتعدوا عنهن. فلذلك فهو لفظ مشترك في اللفظ يدل على عدة معاني، كما في قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فهذه الآية دلت على ليس الضرب أن تضرب الحجاب على جيبها، لا، وإنما المعنى هنا أن تتغطى. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى يعني فليضربوا في الأرض، أن ليس المعنى هنا فليضربوا الأرض يعني الضرب هكذا، وإنما أن يسيروا في الأرض. لكن معنى الضرب الذي يوافق مقاصد الشريعة للعيش معا في أسرة هنية كريمة سليمة بالمعنى الصوفي الأصيل، إنما أن لا يتجاوز إلى حد الضرب الذي بمعنى العصا كما أصل له وصوغ له فقهيا أنه يصل إلى درجة التعزير، أنه إذا كسر لها عظما يكسر له عظما، وإنما سيق من أجل ماذا؟ من أجل الدلالة على مقاصد وروح الشريعة الإسلامية من الليونة ومن الرفق بالقوارير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من جهة النقل أولا، لو رجعت إلى أسباب النزول فالضرب هنا المقصود به هو الضرب باليد شئت أم أبيت، ولا يمكن لهذه الكلمة أن تنصرف إلى معنى آخر. وأما من الجهة الفقهية المحضة أيضا فلا مجال لتغيير الكلمة يعني أو إخراجها من سياقها. المهم في الأمر أننا قلنا بأنه لو متى وجد إذن كهذا في القرآن الكريم فهو إذن مقيد جدا، وهذا الذي يجب أن يفهمه الناس.
نحن إذا أردنا أن ندافع على هذا الدين لابد أن نتصف بشيء من الأمانة في النقل والنزاهة في الطرح. أرى أن الذين هذا التفسير الذي ذكره غيرك، أنا أتفق معهم على أنهم أرادوا من ذلك الدفاع عن الإسلام، ولكن لا ندافع عن الإسلام بنوع من الاحتيال. ندافع عن الإسلام ونحن موقنون بأن ما يوجد في قرآننا وما صح من سنة نبينا حق محض، حق مطلق. من هذا المنطلق احنا المشكل الذي نعيشه اليوم هو أنه قد آتيك أنا أو غيري بما يليق من الآداب التي قد تحفظ بها حقوق المرأة، جميل جدا، وقد يأتي غيري ممن لا يوافقني في الرأي بحلول أخرى من الجانب القانوني المحض، ولكن عملنا يعني على صياغة حلول وأمور من هذا القبيل، ولم يعمل أحد منا ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحرير المرأة في ذهنها وقلبها قبل أن يحررها من ربقة من يريد استعمارها. Notre problème, pardon, est que nous tentons d'expliquer le Coran, c'est très facile de l'expliquer et même de l'argumenter, comme j'ai tenté de le faire ce matin. Et nous essayons de mettre en branle des batteries de lois pour sauvegarder justement la femme, pour sauvegarder son intégrité physique. Mais le problème est que quand le prophète alayhi salatu wassalam est venu, il a commencé par émanciper la femme dans son esprit et dans son cœur. C'est-à-dire que c'est elle-même qui a joué le rôle prépondérant dans son émancipation. Une fois, Hafsa radiallahu anha était en train de se faire peigner les cheveux. Elle entend un appel de la mosquée en dehors des appels à la prière. قالت مالك, la coiffeuse lui dit ils sont en train d'appeler les gens pour quelque chose d'important. Elle dit alors j'y vais. Elle lui dit mais où vas-tu? Il appelle les gens. Et elle dit je fais partie des gens. الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا هو له خصوصياته، غضب عن نسائه وابتعد عنهن ما يرضى عن الشهر، ونزلت بعد ذلك آية التخيير في سورة الأحزاب وعدد من الآيات. ولكن لا يمكن لك أنت أيضا أن تقيد معنى الضرب بالمعنى الذي ذكرته. يعني لابد أن نكون واقعيين. هناك طبيعة في البشر وهناك حقائق في القرآن لا بد لنا أن نتقبلها ولا بد علينا أن ندافع عليها. Je m'arrêterai à si elles se font soumises. C'est le terme soumise qui semble être le socle des relations entre époux, et si l'épouse n'est pas soumise, eh bien elle sera sanctionnée, elle aura désobéi, peu importe la sanction, mais c'est cette subordination, cette dépendance de la femme à l'homme qui aujourd'hui est dans l'esprit et dans les consciences collectives du peuple, et même, je dis bien des Algériens, et je dis bien du texte du code de la famille algérien. Est-ce que ce terme, si elles ne sont pas soumises, doit à un moment donné, si nous voulons vivre ensemble, si nous voulons vivre en harmonie, si nous voulons reconstruire de nouveaux rapports hommes-femmes et sur la base de l'égalité, parce que nous sommes des citoyens, nous sommes égaux en droit, il faut à un moment donné se départir de cette vision qui est celle de dire la femme est soumise à l'homme si elle se soumet, si elle désobéit. Fi halat an-nushuz, le terme est encore plus fort en arabe. Fi halat an-nushuz, c'est très fort, à la limite soumise, elle est en rébellion. C'est un soldat, on a fait guerre. Le soldat n'a pas l'ordre,
Donc, c'est comme ça qu'on le voit. Et donc, moi, c'est pour ça que le thème m'intéresse, vivre ensemble. C'est l'altérité, c'est la différence. Je suis l'égal de l'homme. On a dit égal en dignité, vous l'avez dit, monsieur, ce matin, égal en dignité. Donc, je suis son égal, il est mon égal, et nos rapports doivent être égaux. Il n'y a ni soumis ni soumise si nous voulons vivre dans une harmonie. Et aujourd'hui, les conditions sont là. Les conditions socio-économiques et la participation de la femme au développement économique sont là. Le terme soumise ici n'est pas du tout approprié parce qu'il est différent. Mais il faut bien comprendre ba'at zawj. Lisez le verset relatif au sevrage. Ensuite, il est dit s'ils décident d'un commun accord du sevrage, aucun grief ne leur sera fait. Donc, quand on parle de ta'a, elle n'est pas absolue. Il y a beaucoup plus concertation qu'autre chose. D'un autre côté, ce même verset qui parle, dont j'ai traité ce matin, il est vrai que certains exégètes ont dit que le qiwama c'est l'imara, donc la direction des femmes. Et même les traductions ont été altérées à cause des différences en termes d'exégèse. Mais le qiwama c'est l'intendance, ça donne donc beaucoup plus de devoirs à l'homme par rapport à la femme, pas plus ni moins. Et puis, en somme, nous avons un modèle très très bien documenté de la vie du prophète avec ses épouses, et ma foi, quiconque sort de ce modèle n'est en rien ou n'a aucun rapport avec l'islam, tout simplement. On ne peut plus se contenter de répéter mécaniquement des textes anciens qui ont été interprétés. On sait très bien que l'interprétation de tous les textes, que ce soit les textes de loi, que ce soit les textes religieux, ont toujours été interprétés par les puissants et par les hommes. Je crois qu'il y a un moment où il faut dire qu'on ne peut plus vivre. Une société, pour survivre, elle doit revenir à son humanité, à des principes. Et ces principes-là, ce sont fondamentalement le respect de l'intégrité, le respect de la dignité de chacun, des femmes et des hommes. Nous avons tellement vécu de souffrances et de violences pendant des décennies. Nous n'avons plus le droit de continuer à parler d'une manière mécanique. Nous avons besoin d'une société pacifiée. Nous avons besoin, aussi bien les hommes que les femmes, de vivre dans la dignité et le débat. Et c'est ça, je pense, qui est le plus important. À chaque fois qu'on nous cite un texte de religion, je suis désolée, mais on choisit ce qu'on veut, dans la religion ou dans n'importe quel autre texte. C'est toujours souligner un rapport de pouvoir. Les hommes peuvent ou ne peuvent pas frapper, mais ce sont toujours eux qui décident. Moi, je crois que quand les hommes font des erreurs, est-ce qu'on dit dans les textes que les femmes ont les droits de les admonester, de les abandonner dans leur couche, de les frapper avec un cure-dent? Je crois que non. Je crois qu'on doit arrêter de réfléchir de cette manière et de penser que si nous voulons vraiment une humanité réelle, que la société soit pacifiée, que les générations, que nos enfants puissent grandir vraiment dans leur respect les uns des autres, c'est commencer à supprimer cette vision de rapport d'autorité entre des hommes sur les femmes. Je vous remercie.